नमस्कार. आजच्या विषय कार्यक्रमात आपण सर्वांचे स्वागत आहे. आपण भगवान श्रीराम कृपेनुसार घेण्यासाठी स्वतः भोवती एक उद्देश्य सुरक्षा कवच निर्माण करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. रामरक्षा स्तोत्र हे अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र आहे, ज्याची रचना बुद्ध कौशिक ऋषींनी केली आहे. या स्तोत्रांनी आपले नाश नष्ट होतात आणि इच्छा पुरी होते. तर चला चलूया. रक्षाया सुकृती पटे सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवे पाताल भूतल व्योम चारिणच्छ पद्मधारिण्य न द्रष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभि रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरं नरो न लिप्यते पापे मुक्ति भुक्ति च विन्तकी जगज्जेत्रेकमन्त्रेण रामनामभिरक्षितं यः कंठे धारे तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जेर्नामेद यो रामकवचं स्मरे अव्याहतात् सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने तथा लिखितवान् प्राप्त प्रबुद्धो बुधकौशिकः आराम कल्पवृक्षाना विराम सकलापदाम् अभिराम स्त्रीलोकान्ना राम श्रीमान सन प्रभु तरुणो रूप संपन्न
सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनांबरो फलमुलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथी शूरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो शरण्यो सर्वसत्त्वान्ना श्रेष्ठो सर्वधनुष्मता रक्षकुलनिहन्तारो त्रायताम्नो रघुत्तमो आतसज्ज धनुष्विषूषा वक्षया शुभसंगिनो वक्षणाय मम रामलक्ष्मणा तापती सदैव गच्छता संग कवची खड्गी चापबाण दरो युवा गच्छत मनोरथोऽस्माकं राम पातु स लक्ष्मणं रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणोऽनुचरो बली काकुत्स्थं पुरुषा पूर्णं कौसल्ययो रघुत्तम वेदान्त वेदयज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान् प्रमेय पराक्रम इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वित अश्वमेधादिकं पुण्यं सप्राप्नोति न संशया रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिद्रेण ते संसारिणो नरं रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुं सीतापति सुन्दरं कावनं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम 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 श्रीराम राम वर्ता गज राम राम श्रीराम राम शरण कल्मष राम राम श्रीराम राम शरण भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणो वजसा गुरुनामि श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता चंद्रा स्वामी रामो मत्सका रामचंद्र सर्वस्मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं वन्दे राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जयन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुद्या कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातार सर्वसम्पदा लोकाभिराम भूयो भूयो नमाम्यं भर्जनं भवबीजाना तर्जनं सुखसम्पदा तर्जनं यमदूताना राम रामेति गर्जनम् रामे राजमणि सदा विजयते रामवशेषं भजे रामे नाभियता निशाचरचमू रामे तस्मै नमः रामे नास्ति परायणं परतरं रामस्य दाससोसरं रामे चित्तलया सदा भवतु मे रामोत्तरं राम राम रगामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरा
उदकौशिक विरचित श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्